the mole and chemical equation. स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन की द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या बुनियादी और की रोल ले एग्जांपल बतौर बानी मुझे और रिएक्शन कंसिडर को आयरन और सल्फर वाला ना जोड़ी आयरन सल्फाइड यो सिंपल वन तक केमिकल इक्वेशंस ता सुमखी तर बेवक्त की द बैलेंस फॉर्म की द आयरन जमुक सरा का 1 मोल मिलावशी द सल्फर द 1 मोल सरा it will produce 1 mole of iron sulfide. Now زمون سره یو بیلنس کیمیکل ایکویشن ده کدا بیلنس کیمیکل ایکویشن مونږه د ماس په تناظر کې پیش کو نو د آیرن زمون سره 1 مول برابر دی 56 ګرام so 56 gram of iron और सल्फर दे 1 mole 32 gram and iron and sulfur 56 plus 32 it is 88 gram of iron sulfide. This is a balanced chemical equation. The mass of the reactant zamung sara mass of the product barabar de. This is a balanced form. Law of conservation of mass ubeki. The balanced chemical equation namunga stoichiometric ratios rais deshu. په مولز کې هم راځته شو او په ماسز کې هم راځته شو سایکومټریک ریشوز کومه په مول کې راو باسو نو څنګه تاسو یې پاو ګوري د آیرن اور د سلفر ریشو زموږ سره 1 to 1 مول راځي یعنی فار کمپلیټ ریاکشن اف آیرن 1 mole of iron needs 1 mole of sulfur. The product په تناظر سره 1 mole of iron when react with sulfur, it will produce 1 mole of iron sulfide. Similarly, 1 mole of sulfur produces 1 mole of iron sulfide. These are stoichiometric ratios for this above balanced chemical equation. خدا stoichiometric ratios زموږ سره په moles کې دي similar in case of masses هم راځي شو څنګه چې د masses په تناظر کې موږ د above convert کړی دي 56 gram of iron needs 32 gram of sulfur. Was the 56 gram iron the complete reaction the para 32 gram sulfur fakar de kanumga lower quantities wakhlu divide both side by 10 ko now this is 5.6 gram of iron needs 3.2 gram of sulfur. Similarly 56 gram iron produces 88 gram of iron sulfide when it completely reacts with sulfur. 56 gram iron produces 88 gram iron sulfide or divide both side by 10 so 5.6 gram of iron produces 8.8 gram of iron sulfide. Similar in case of sulfur 32 gram of sulfur produces 88 gram of iron sulfide or 3.2 gram of sulfur produces 8.8 gram of iron sulfide. دا چې کوم ریشوز راوېسته په دې حواله سره د ماس په حواله سره یا د مولز په حواله سره these are known as stoichiometric ratios اور په stoichiometric calculation کې بنیادی کردار چې دی هغه stoichiometric calculations کې یعنی چې بیلنس کیمیکل ایکویشن نه چې کوم ریشوز موږ د مول په حواله سره یا د ماس په حواله سره راځته شو دي ته stoichiometric ratios ویل کیږي. نیو بیلنس کیمیکل ایکویشن موږ ته د مول ریشوز په اړه کې انفارمیشن راکړي. که مثال په تور باندې الومینیم کا اکسیډایز کیږي it produces aluminium oxide formula راځي Al2O3
कदा रिएक्शन जमुक सरा बैलेंस्ड फॉर्म की दिस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मुंगता द मोल सोबारा की इंफॉर्मेशन रखी 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम पदीजे की इस्तेमाली की कंप्लीट तौर मानी रिएक्ट कई विद 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन and it produces 2 mole of aluminium oxide. Damukta the aluminium 4 mole, oxygen 3 mole, nadwad melaushi nada पैदा कई 2 mole of aluminium oxide. Da बुनियादी चीज़ मुंग सरा कम मोल रेशो राजी नदी नमुंगा स्टाइकोमेट्रिक रेशोज राइस्ते शु द मोल्स पे हवाले से रहूं और द मास पे हवाले से रहूं कद मोल पे हवाले से रहा द ऑक्सीजन और द एल्यूमिनियम रेशो से राजी का 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ही नो द कंप्लीट रिएक्शन द पारा देता 3 मोल ऑक्सीजन पकड़ दे एल्यूमिनियम ऑक्सीजन रेशो 4:3 शुआ Similarly 4 mole of aluminium produces 2 mole of aluminium oxide. Yeah, in other words 3 mole of oxygen requires 4 mole of aluminium or 3 mole of oxygen produces 2 mole of aluminium oxide. Now, this is the main relation between mole and a chemical and a balanced chemical equation. नदी पर बुनियाद बानी मुंगा स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन को स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस के मुंगा फर्स्ट नंबर राजू मोल मोल कन्वर्जन था इन केस का मुंग सरा द्वाना सब्सटेंस चिकमा रिएक्ट कई या फिर पैदा की गई आगाज मुंग सरा पर मोल्स की डील की गई यो सब्सटेंस मुंग का सपोज दाऊ एलेशी 0.5 मोल एल्यूमिनियम दे दा बस सुमरा मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड पैदा कई नदी स्टाइकोमेट्रिक रेशोस पर मदद सरा मुंगा दा कैलकुलेशन को और दी कैलकुलेशन तो लिखी स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन Stoichiometric calculation की example मवागस तो how many oxygen can be produced by the decomposition of potassium chlorate the balanced chemical equation हम लरा कर दे the moles पर तराजुर सरा the balanced chemical equation तहत के in case जमुना लाउ वाड़ी ची how many moles of oxygen can be formed by taking 10 moles of potassium chlorate अदम सा stoichiometric problem दे हम द इक्वेशन तहत दावई कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैन बी फॉर्म्ड ऑक्सीजन वसुमरा मोल्स पैदा कीगी बाय टेकिंग 10 मोल्स ऑफ पोटाशियम क्लोरेट कम का पोटाशियम क्लोरेट 10 मोल्स वाखलो नदी की तासुता डेटा क्लियर कारी कर देना ngaraw ba su डेटा नमुले रकड़ी दी हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दा रिक्वायर्ड डेटा दा कैन बी फॉर्म्ड by taking 10 mole of potassium chlorate. The moles of potassium chlorate KClO3 they are actually the 10 moles. कल जमुक सर 10 सिचुएशन में ची रिक्वायर्ड हम मोल की भी और गिवन हम जमुक सर मोल की भी रिक्वायर्ड हम जमुक सर मोल की दी और गिवन हम जमुक सर मोल की दी मोल मोल कन्वर्जन दे पदासी केस की जमुक सारा सिंगल स्टेप दे सोल्यूशन दे एंड दैट इज स्टाइकोमेट्रिक रेशो in term of mole what's the balanced chemical equation the para stoichiometric ratio सरा नो दी above equation तो वापस लाल से उगो रही जिक्र रवान दे द पोटाशियम क्लोरेट और द ऑक्सीजन द द्वारा इन सर्कल का उगो रहा They'll clear that 2 mole of potassium chlorate when completely decomposed it produces 3 mole of oxygen. Now that's come out 2 mole of KClO3 and 3 mole of oxygen that's stoichiometric ratio da. Da ungal ti pehla wali ko. That is 2 mole of KClO3 when it completely decomposed it produces 3 mole of oxygen. That's stoichiometric ratio شو. This stoichiometric ratio the land يخبر data foot. Now if 2 mole of KClO3 produces 3 mole of oxygen then 1 mole of KClO3 will produce how many mole of oxygen? Now 2 the around divide show that is 3/2 mole of oxygen. So 2 mole 3 mole पैदा की
1 مول به څومره پیدا کی 3/2 مول اف اکسیجن ډیټا مطابق راشه ډیټا کې ورکړی چې 10 مول اف KClO3 به څومره پیدا کی نو ملټیپلای بوث ساید بای 10 دوه طرفونو ته 10 ملټیپلای کا both side by 10 دې طرف تک ځه 10 ملټیپلای کوم نو زما سره بشي 10 مول of KClO3 and this سره موږ ملټیپلای کو 3/2 multiply 10 mole of oxygen will form نو answer clear شو زموږ سره چې 10 mole of KClO3 produces 15 mole of oxygen داسې قسم کوېسچن یې موږ په دې طرز باندې هم سالو کولی شو تاسو به د دې نه واقف یې سټایکومیټریک ریشوز پهله ولیکه سټایکومیټریک ریشوز موږ ته د دې اکویشن موږ وکتله برای about the balanced chemical equation نه چې 2 mole of KClO3 when it completely decompose it produces 3 mole of oxygen دا ویلیوز زموږ سره د بیلنسډ کیمیکل اکویشن نه راځي د ډیټا مطابق KClO3 کا 10 مول یوز شي نو اکسیجن به څومره مول یوز شي پیدا شي نو د KClO3 د لاندې به موږ ډیټا پټ کو 10 مول اف KClO3 اکسیجن به څومره مول پیدا کیږي انون ما واغستو x مول اف اکسیجن دې کې شارټ کولو د لپاره موږ کراس ملټیپلیکیشن کو 2 multiplied by x this is 2x and 10 multiplied by 3 30 راځي دې نو موږ unknown value راوباسو x یعنی moles of oxygen so divide both side by 2 دې څنګه به 2 ختم شي او دې طرف ته وشي زموږ سره 30/2 and that is 15 so this is going to clear shwa x moles of oxygen di so 10 mole of KClO3 will produce 15 mole of oxygen نو په دې انداز باندې هم جواب راځي چې کومه طریقه تاسو ته اسانه